वंदे गुरु श्री चरणारविंद परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर विश्व वंदनीय श्री श्री बड़दा पितृदेव जुगाचार्य श्री श्री बड़दा अधुना सत्संग प्रधान आचार्य देव पूज्यपाद श्री श्री दादा এই চতুর্দেব শ্রীপদ পঙ্কজের পৃথক পৃথক প্রণতি জনাউছি। সর্বোপরি আজ এই শুভ সৎসঙ্গরে পূজ্য পুরোধা ঠাকুরঙ্কর সহপ্রতি ঋতিক যতীন ভাই এবং ঠাকুরঙ্কর কর্মীগণ গুরুভাতা মন্ডলী মাতৃকূল ছোট বড় পিলাଏ অতিথি অব্যাগত সমস্ত যথাযোগ্য প্রণাম প্রীতি ভরারা জয় গুরু স্নেহপ্রীতি শুভেচ্ছা জনায়। আজ আপন মানে অবগত হয়েছেন মহেশ্বর মহন্ত ভাই আজ সৎসঙ্গ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଗୃହାଙ୍ଗନ ଆଜି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ଉଛୁଳି ଉଠିଛି। ଆଜି ଏଇ ହରିକୀର୍ତ୍ତନରେ এই ଘରଟି ଆଜି ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। କାରଣ ଯେଜନ ହରି ଭଜେ ସେଜନ ଚତୁର। ଚତୁର କିଏ ନା ଯେଜନ ହରି ଭଜେ। हरि की भजिले कौन हुए? हरिटा कौ शब्द आसी हर शब्द जी हरण करी कौन हरण करी टंका पैसा जमीबारी दुख को जी हरण करी दुख को हरण करी जे अमंगल को हरण करी से होचंती हरि। तेरे से जो आसी असल उद्देश्य होची आम मानकर घरू आम भितरू आम परिवेश भितर आम गाँव आम चतुर्पार्श्वर ये अमंगल गुड़ा को हरि ने हरण करे चुरे ने देवे कौन मंगल देवे शांति देवे आनंद देवे ऐश्वर्य सुख शांति देवे जहाँ आम नेले भलरे रही शांति रही मंगल रही। कि मनुष्य कौन चाहे कहले देखिए आपण मैंने बस सत्संग माँ मैंने कथा कहबे प्रकृत आम कौन भल चाहू मंगल चाहू समस्ते चिंता करूँ तो कथाटा प्रकृत कौन आम भल मंगल चाहू जदि आपण मैंने हाँ कहे मो प्रश्न पचारि जदि मंगल चाहू तेले किते आयोजन करी महेश्वर महंत भाई वयस्क लोक आम आसला के सुंदर सब चली बेस आनंद मुखरित केमी सत्संग सुंदर हम कि जो सत्संग आरंभ हो जाए से घरे गोटे टीवी शुभुची टीवी सीरियल सीरियल देखले कौन हुए कहतु तो देखिए आपण मन सीरियल देखिले घरे झगड़ा हुए मुझे सीरियल देखे सीरियल विरोधी से सागे सागे देखा बाप को भल थी सागे सागे मारपिटा एरकम मारपिटा पिटी है बाप को पुओ हाणी दब बाप को पुओ को बाप हाणी दब ये सब कौन कथा आए गोटे स्वामी तार 3टा 4टा खंड के बाहर सारे ठीक ना स्त्री तार गेवाड़ तार कुआड़ पड़ेगा ठिकाना ना जहाँ जाऊली भितर विश्वास नहीं सीरियल गुड़ा सब देखते गोटे विश्वास किए कौन कर देगी खट तले रही किए अविश्वास काम कर घर चुले नहीं पूरा जेतिक जावत्य मुंडे आज्य बाज्य जिनस पुरेवा हूँ सीरियल काम सीरियल किए देखे ना जार किसी काम न था मन को बिगाड़ी विषाक्त कर संसार को उजड़े देवा काम हूँ कार ना जी सीरियल देख सीरियल मना नहीं सीरियल देख मना नहीं खांच खाई यही खांच खाई तो पुओ जिते बड़े तो झील जिते बड़े देवे कुट से खांच खाई कौन चाहूं सत्संग मलय पवन काष्ठ जे हुई चंदन खाली काठटा आसिक चंदन हो जाए सत्संग को आसिले आपण मैंने जानना ना ये चंडाशोक धर्माशोक हो गले सत्संग करी गुरु ग्रहण करी दस्यु रत्नाकर जे मनीष मारिकी पैसा रोजगार करते बाल्मीकि गले रामायण लिखिदेले राम आसवा पूर्व रामायण लेखा सरीगला केते बड़ कथा केते बड़ ऋषि से ऋषि कौन थे से जड़े नरहत्याकारी लोक थे ना एटा संभव केमती है मो द्वारा हबनी हाँ मो तो हांडिया खाइबा लोक मोर टिके नाचवा लोक गदगाद करिकरी करी कुकुड़ा पूजा करी मोर एगुड़ा सब करवा लोक था से गुड़ा कौन मोर देखिए हम ए ठाकुर अनुकूल काम से पाठ साठ ये पढ़ी भद्र लोक सी तरह से कर मोर द्वारा कौन से हम
अरे मो द्वारा काम दाम सब होउची खेत बाड़ी रे चाष होउची जो धान फसल इनकम करिकरी समस्त को मो भात खुआउची कोबी पाखरु आरंभ करके विभिन्न प्रकार पनीपरिया सब मो द्वारा होउची घर छाण होई पारुची केते सुंदर बाड़ छाटिकरी हाय काद देकरी घर कर दैचंती भारी ठंडा लागे सेगुडा एई गरम दिने हैं लिपा पुछा करके घर द्वार एई खळा केड़े सुंदर हेची परिष्कार सब मो देखी जाऊँ बाहर छुआ भी है स्त्री गुटे आणली घरे रहीते जगह नहीं एते छुआ ए सब मो द्वारा है आ सेटा कहीं हबनी हम ना हाँ जो मैंने बस ठाकुर काम हम कहीं हबनी कष्ट कामटा जेटा कलिजा को कणा करुची मद खाई गंजेई खाई सेटा हो पारुची विष गुड़ा खाई मो शरीर को नष्ट कर पारुची सेटा मो द्वारा होची आ ये ठाकुर नाम ध्यान हबनी रीतिक देवता अच्छा पाखे बसिकी नाम नहीं नवा हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल कलू नास्ते 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 गतिर न था नाम कले भगवान को नाम को जप कले मनुष्यर मनटा शांत हो जाए भल कौटा मंद कौटा से बुझी पारे भाई बुझले तो काम लगेब तेरे आसिकी पाखे बसिकी से ठाकुर नाम को जप करवा ताहारी माध्यम घरे सकाळ संध्या प्रार्थना करवा दीर्घायु हवापाई हॉस्पिटल को बारंबार न जीवापाई नानादी रोगरे आक्रांत न हवापाई सरकार केते प्रकार योजना कर ठाकुर आसिक जो योजना देले राति पाईगला परे नाम ध्यान करी इष्टभूति करी प्रार्थना करी तापरे थालकुड़ी पत्र बा जदि थालकुड़ी पत्र न मिले तुलसी पत्र तुलसी की पूजा कहीं करंत कौन तुलसी की पूजा कले मो कौन साधु होई मो घर कौन मंगल हो तुलसी की जे पूजा करिवो ता घर मंगल हबो कोई ब्राह्मण छुआ एक कथा कौन कहूची मन रखु तुलसी की जे पूजा करिवो तार अमंगल हबो ताको बेसी रोग ग्रस्त हबो सी ताले कौन करिवो तुलसी पूजा करिवो ताने कौन करिवो ना ता मूल रे सब दिन पानी दबो एगिरी से गछटा को छेन छेनिया करैबो पत्र जाक बेसी बाहरिबो तापरे ना दिन ता पत्र को छिंडे करी खाइबो एटा होची पूजा ना बुझी पालेनी कथाटा दिन ताको पानी देबे तुलसी की फूल दिवंतु मना नहीं किंतु पूजा आगे बुझंतु जदि ता पत्र को आपण न खाइले पेटे पानी न पीले ताले फूल चंदन धूप गुकुल कर्पूर जेते प्रकार अच्छी भोग दिन भोग आणिकी जलखिया दुकान 100 टका लगेबे तथापि आपण को पेट रोग भल हबनी कि देह सुस्थ हबनी किंतु जदि दि चारटा तुलसी पत्र आपण खाई दियंती फूल दियंतु कि न दियंतु भोग लगातु कि न लगातु ता मूल सिंदूर मारतु कि न मारतु आपण को देह सुस्थ रहियो এই তো পূজা পূজা তো সেইপাই করা যায় পূজা করা যায় না গণেশ পূজা কলে ঢিসাক ঢিসা ঢিসাক ঢিসা দুই দিন রাতি চালছি মুই জনক পচারিলি ভাই এই যে পূজা চলেছ টিকে ভজন 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 কারণ এইটা পরা ভজন এই দিনটা সারা চালছি না ঢিসাক ঢিসা ঢিসাক ঢিসা ডা ঢুটু ডা কি আমার তো পিলাটি দিনের এগুলা জানিনଥିଲେ আমার জানিଥିଲେ গণেশ পূজা মানে मूषा पीठ बसिकी गणेश पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही तपर नंदना पितृप्रीति प्रसारी आणे सबु देवता को वंदना पृथ्वी बोली आसला बोली कहला गणेश शिवं चारिपटे बुली आसला वंदना करिकी कहला मो पृथ्वी बुली आसली कार्तिकेश्वर मयूर गले पृथ्वी भ्रमण कर खुशी आई गले शिव कहले वाह पुओ गोटे जन्म करथिली आशीर्वाद करे तुम पुओ सत किंतु मन रख तू जहा कांड क्रिया करदेलु मो चारिपटे बुलिकी तत्ते आगे लोग पूजा करेंगे ना कहीं बापा
ନା ତ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ଯିଏ ବାପାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ବାପାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲେ, ସେ ହେଉଛି ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର। ବିଘ୍ନ ମାନେ କୌଣସି ବିପଦ ଯୋଉଠି ନ ପଟା ସେଟାକୁ ଅବିଘ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବିପଦ ନ ପଡିବ ଯାହାକୁ ଡାକିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବିଘ୍ନ ବିନାଶାୟ, ବିଘ୍ନ ବିନାଶ କରନ୍ତି ସେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗଣେଶକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଛକରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁହାର ବି ମା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ବାପା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଛୁଆ ଛକରେ ଯାଇକିରି ଗଣେଶ ପୂଜା କରେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନେଇକିରି ପଇସା ପତ୍ର ହେନ୍ ଟେନ୍ ଯାହା ଚୋରି ମୁରି କରିକିରି ଚାନ୍ଦା ଚପଟ ଉଠେଇକି ଯାହା କରେ, ବାପାକୁ ଜୁହାର ହୁଏ? ଯିଏ ଛୁଆ ଛକରେ ଯାଇକିରି ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବ, ସେ ତା ବାପକୁ କେବେ ଜୁହାର ହବନି, କେବେ ଜୁହାର ହବନି। ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପାଠ ନ ପଢିଛନ୍ତି କାନ୍ଥରେ ଗାର ପକେଇକି ଲେଖନ୍ତୁ, ଇଟା କାଟିକିରି ଖଣ୍ଡେ। ଯୋଉ ଛୁଆ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହବ ସେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରତେ ଯିବନି, ଆଉ ଯିଏ ଗଣେଶ ପୂଜା କରତେ ଯିବ ସିଏ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ଜୁହାର ହବନି। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତ କଥାଟା? ପୁଣି ଯୋଉ ପିଲା, ଯୋଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବେ ଘରେ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବେ, କଷ୍ଟିଆ ଲାଗିବ କଥାଟା, କିନ୍ତୁ ଭାରି ସହଜ। ଆମ ଘରେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। 7 ଜନ୍ମକୁ ହାତ ଧରିକି ବିବାହ କଲି, ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପୂଜା ନ କରେ, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ନ ଦିଏ, ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣିକି, ତାଙ୍କ ମନ ଅସୁସ୍ଥ ହବ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହବ, କାମ করতে ইচ্ছা করিবেনি, রোজগার করতে ইচ্ছা করিবেনি, ঘাস খাইবে ঘরକୁ শুইবে। ফଳରେ হব କଣ? ଅଭାବ ନାଟନ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଦେହଟା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହବ ଏବଂ ପିଲା ଛୁଆ ଯୋଉ ହେବେ ସବୁ ଆଳୁଙ୍ଗା ହେବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀকে ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡିବ। এইটা হচ্ছে অসল সাবিত্রী ব্রতর কথা। দুর্গতি নাশিনী হইকি দুর্গা পূজা কর বা ন কর, দুর্গতি যে ঘরକୁ আসছে কি তাকে নাশ কর, নষ্ট কর, প্রমাণ দিও দুর্গা পূজা। লক্ষে কামটা লক্ষে কামକୁ নজর ଦେଇକିରି কাম কর, গোটে কাম যদি ফেলুয়ার ন হুয়ে, সবু কাম গুড়া যেমতি মা মানে করি পারନ୍ତି। পনিপরিবা তরকারি যেমতি ঘর বাড়িরে হব, বড়ি পাঁপড় হব, আচার হব, সবু জিনিস ঘরে কিছু কিনা যাবনি, যেটা নিহাতি ন হয়ে পারিব সেইটা বাহারু কিনা যাব। ঘর অভাব রহিব, এ সবু কাম যেতবে করা যাব, দেহটা চলচঞ্চল হয়ে যাব, রক্ত প্রবাহিত সুন্দর বেগরে হব, দেহ সুস্থ রহিব। স্বামী দেখিবারে মো স্ত্রীটা এতে কাম করছে, মতে এতে প্রেরণা দଉଛି, মু কোন এটি বসিকি শুইবি না, মু বি যাই কাম করি। ବର୍ଷା ହଉଛି ଯିବିନି, ଯାଅ ବର୍ଷା ହେଲେ କଣ ଛତା ନେଇକି ପଳା, ଆରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ବେକାର ରହିଯିବ ନା, ମୂଲ ନହେଲେ ଆଉ ଚଳିବା କେମିତି? ଯା, ଆମେ ତ ଦୁଃଖୀ ଘର ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆମେ ଯଦି ରୋଜଗାର ନ କରିବା ଚଳିବା କେମିତି? ଏଇ ଯାଉଛେ ସାବଧାନ, ହାଣ୍ଡିଆ ମଦ ଖାଇବନି, କାହିଁକିନା ହାଣ୍ଡିଆ ମଦ ଖାଇବ ବାଟରେ କେଠି ପଡିକିରି ଆସିବ, ଅଣ୍ଟାର ପଇସା ଥିବ କିଏ ଖୋଲି ନେଇଥିବ। ତେବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଶିଖିବା? କିଏ ସଜାଡ଼ିବ ଆମକୁ, କିଏ ଶିଖେଇବ, କିଏ କହିଦେବ ଏଇଟା ଭଲ ସେଇଟା ଖରାପ? ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେଇଟା କହିଦେବେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ସେ ଆମରି ଭଳି ମଣିଷ 3.5 ହାତ ମଣିଷ ହେଇକିରି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାତି ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବାର ଥାଏ। ସେଇ ପରିବାରଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମ ପରିବାରଟାକୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ସଜାଡ଼ି ନେବା, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ତେବେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ମହତ ଭାଇ ଆଜି ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ନ କରିଛନ୍ତି? ସିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ତ କମାଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ କେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପଳେଇ ଆସିଛେ, କାରଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ এই যে আমার আত্মা আছে, এই আত্মার খোরাক খাদ্য হচ্ছে এই সৎসঙ্গ। বিনু সৎসঙ্গ বিবেক ন হই, গুরু কৃপা বিনু সুলভ ন সহি। মଣିষ ভিতরে বিবেকটা উদয় হউনি কাইকি, মଣିষ পণি আসুনি কাইকি? না সৎসঙ্গ কলে
ମଣିଷର ବିବେକଟା ଉଦୟ ହବ। ସେଇ ଛୁରୀ ଧରିକିରି ଜଣେ ମଣିଷକୁ ମର୍ଡର କରୁଛି, ସେଇ ଛୁରୀ ଧରିକି ଡାକ୍ତର ଘାକୁ ଅପରେସନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କଥାଟା। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନବା, ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ସତନାମ ବା ଦୀକ୍ଷାଟାକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲେ ଖୁସି ମନରେ ଆସିକି ବସି ପଡିବେ, ସେ ନାମକୁ ନେଇ ନେବେ। କାରଣ ସେ ହେଉଛି ରକ୍ଷା କବଚ ମଣିଷ, ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା କରିବେନି। ଆଉ ସେ ମହେଶ୍ୱର ମହନ୍ତ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର, ଯୋଉମାନେ ନ ଆସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ରଖିଲି। ଜୟ ଗୁରୁ।